अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू की एक अहम शेरी इस्तिलाह कनाया के मुतल्लिक पढ़ेंगे कि कनाया क्या होता है। जब स्टूडेंट्स अशार की तशरीह करते हैं तो उन्हें उस शेर में उसके मख्फी और उसके ज़ाहरी मानी को समझना पड़ता है, जिसमें उन्हें मुख्तलिफ़ इस्तिलाह से उनका वास्ता पड़ता है, जैसे तशबीह, इस्तारा, कनाया, मजाज मुरसिल। तो आज हम अहम शेरी इस्तिलाह कनाया पढ़ेंगे कि कनाया का मतलब क्या है और इसकी मिसालें कौन सी हैं। कनाया के लुग़वी मानी छुपी हुई बात करने के हैं। इस्तिलाह में कनाया ऐसे लफ्ज़ या लफ्ज़ों के मजमूए को कहा जाता है जो मजाजी या गैर हकीकी मानों के लिए इस्तेमाल किए जाएं। स्टूडेंट्स, ये बात समझने की है कि मजाजी और गैर हकीकी मानों के लिए इस्तेमाल किए जाएं। कनाया के मजाजी मानी यानी लुग़वी मानी से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ रखते हैं, मगर ये ताल्लुक़ तशबीह का नहीं होता। कनाया की चंद मिसालें देखें। उसको काले ने काटा। यहाँ लफ्ज़ जो है काला यानी उसको काले ने काटा, ये यहाँ पर कनाया है। काला यहाँ सांप का कनाया है। बेटे को अरसे बाद देखकर माँ का कलेजा ठंडा हुआ। तो कलेजा ठंडा हुआ यहाँ पर कनाया है। कनाए से मुराद है एक इशारा देना, ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिसका ज़ाहरी मानी से भी हमें उसका ज़ाहरी मानी भी मुराद लिया जा रहा हो और उसका गैर हकीकी मानी भी यानी छुपा हुआ उसका जो मानी है वो भी मुराद लिया जा रहा हो। तो बेटे को अरसे बाद देखकर माँ का कलेजा ठंडा हुआ। कलेजा ठंडा होना यहाँ कनाया है खुशी और राहत के लिए। अपने सफ़ेद बालों का कुछ ख्याल करो। तो यहाँ पर सफ़ेद बाल यहाँ बढ़ापे के लिए कनाया है। जब से चूल्हा ठंडा हुआ किसी रिश्तेदार ने खबर ना ली। चूल्हा ठंडा होना गुर्बत के लिए कनाया है। वो बड़ा तंग दिल है। तंग दिल घटिया और कंजूस आदमी के लिए कनाया है। तंग दिल। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमें समझ आया कि कनाया जो है वो किसी इशारे से कोई बात जो की जाए और उस बात में जो छुपी हुई बात है वो हमें समझ आए। कनाए की जो अगर हम किस्म देखें तो इसकी दो अहम किस्में हैं। कनाए का पहली जो किस्म है कनाए की वो है कनाया करीब, यानी करीब का इशारा वहाँ दिया जाए। दूसरी इसकी किस्म है कनाया बाईद, यानी दूर की मिसाल दी जाए। इससे मुराद ये है, अगर हम कहें कायद आज़म पाकिस्तान के फाउंडर हैं, पाकिस्तान को बनाने वाले हैं, कायद आज़म पाकिस्तान को के अहम लीडर हैं, तो कायद आज़म से हमें फ़ौरन मुराद पता चल जाएगी, मानी पता चल जाएगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए मिसाल दी जा रही है। और अगर हम जैसे यहाँ पर लफ्ज़ था उसको काले ने काटा, तो ये थोड़ा सा मानी बाईद है, यानी दूर का मानी समझ आ रहा है, सांप का कनाया है। अब काले से हमें मुख्तलिफ काले जानवर जो है ना वो समझ आ सकते हैं कि काले ने कैसे काटा। कौन, यानी कौवे को भी तो काला कहा जाता है, लेकिन कौवा जो है ना वो काटता नहीं है। अब सांप काटता है, सांप के मुख्तलिफ रंग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसका काला रंग ही हो। मुख्तलिफ सफ़ेद रंग के, सब्ज़ रंग के, मुख्तलिफ रंगों के सांप होते हैं। इसलिए इसके कनाया के दो किस्में अहम हैं, कनाया करीब और कनाया बाईद। स्टूडेंट्स, हमें एग्ज़ाम के हवाले से इसकी किस्मों के मुतल्लिक इतनी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ वहाँ पर ये वजाहत करनी होती है कि इस शेर में यहाँ पर ये लफ्ज़ कनाया इस्तेमाल किया गया है, इस लफ्ज़ का इशारा दिया गया है कनाए के तौर पर। अगर हम इसकी मिसाल गज़ल से समझे तो वो इस तरह होगी। यहाँ पर हम शेर पढ़ेंगे। हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है।
تو اس شعر میں ہاں بلا کر تیرا بلا ہوگا اور درویش، درویش یہاں پر کنائے یعنی اشارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر مرزا غالب نے اپنے آپ کو درویش سے اس وجہ سے کنائے کے طور پر، اشارے کے طور پر استعمال کیا ہے کہ جیسے درویش کو کسی کے نقصان سے تعلق نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا بھلا ہی چاہتا ہے، وہ اپنے کام میں مگن رہتا ہے، اسی طرح غالب کہتے ہیں کہ میں دوسروں کا نقصان نہیں چاہتا، میں ہمیشہ جو بات کرتا ہوں اس سے دوسرے کا بھلا ہی ہوتا ہے۔ تو درویش کی جو نیک صفت ہے وہ یہاں پر کنائے کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ تو جب اسٹوڈنٹ اس کی تشریح کرے گا تو وہ کہے گا کہ درویش لفظ یہاں کنائے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں کہ کنایا قریب ہے یا بعید، بتا بھی دے تو اس سے تفصیل اس کی بہتر ہو جائے گی، تشریح بہتر ہو جائے گی۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے، مفت ہاتھ آئے بھی یہاں پر کنائے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ شاعر اپنے دل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرا دل جو ہے نا، اگر تمہیں مفت مل رہا ہے، اپنے محبوب کو کہتا ہے مفت مل رہا ہے، تو اس مفت جو چیز ہاتھ آئے اس میں برا کیا ہے؟ تو یہ مفت ہاتھ آنا جو ہے محاورہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بے مول چیز جس کو خریدنے میں تو وہ تو بے مول ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں، جس کو لینے میں کوئی برائی نہیں۔ تو شاعر یہاں پر مفت ہاتھ آئے کنایا استعمال کر رہا ہے، کہ اشارہ استعمال کر رہا ہے کہ میرا دل بھی مفت مل رہا ہے، تو محبوب کو اس میں سے لینے میں، سے خریدنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو کنایا کی سمجھ آئی؟ اکثر اسٹوڈنٹ کنایا اور استعارہ میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ استعارہ کیا ہے اور کنایا کیا ہے۔ استعارہ اصل میں ادھار لیا ہوا لفظ ہے جس میں تشبیہ کا کچھ نہ کچھ عنصر پایا جاتا ہے، کہ ایک ماں کہتی ہے کہ میرا چاند آیا، تو وہ یہ نہیں کہتی میرے چاند جیسا بیٹا آیا، وہ اپنے بیٹے کے لیے لفظ چاند استعمال کرتی ہے، تو ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ استعارہ ہے، یہ ادھار لیا ہوا لفظ ہے۔ لیکن وہ اگر اشارے کے طور پر کہے، جیسے یہاں ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، جب سے چولہا ٹھنڈا ہوا، اشارہ دے رہی ہے کہ جب سے غربت آ گئی ہے تب سے، وہ یہ اس کے لیے استعارہ یعنی ادھار لیا ہوا لفظ نہیں استعمال کری، صرف ایک اشارہ دے رہی ہے جب سے میرے حالات خراب ہو گئے ہیں، غربت نے میرے گھر کو آ کر گھیر لیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں آپ نے ان کو دونوں میں مماثلت نہیں کرنی، استعارہ اور کنایا میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ استعارے سے مراد ادھار لیا ہوا لفظ، اور کنائے سے مراد کسی بھی بات کی طرف اشارہ کرنا، اور وہ بات ہمیں ظاہری معنی میں بھی سمجھ آئے اور مخفی معنی میں بھی سمجھ آئے۔ تو اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے سوال ضرور پوچھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔